पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन इस वक्त लगभग 20 करोड़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 7 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। अपने मोहल्ले वकूअ के एतबार से इसके मशरिक में भारत, जुनूब में बहरा अरब है जो बहरा हिंद का हिस्सा है, शमाल में चीन है जहां शाहराए रेशम पाकिस्तान और चीन को मिलाती है। पाकिस्तान के शमाल मगरिब में अफगानिस्तान है और मगरिब में ईरान वाक़ है। 27 रमजानुल मुबारक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान का नाम जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली खान ने तजवीज़ किया था। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन 30 सितंबर 1947 को बना। पाकिस्तान का झंडा 1906 में अमीरुद्दीन खुदवाई ने ऑल इंडिया मुस्लिम के तौर पर पेश किया, जिसे आजादी से 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी कौमी परचम बनाया गया। पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग पाकिस्तान में आबाद अकलीतों की निशानदही करता है। सफेद रंग अमन की अलामत है, मतलब पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत है जहां किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ नहीं दी जाएगी। सबज रंग मुस्लिम अक्सरियत की निशानदही करता है। सबज रंग खुशहाली की अलामत है, यानी यहाँ मुसलमान खुशहाल रहेंगे। झंडे के बीच में चांद तारा बना हुआ है जो तरक्की और रहनुमाई की अलामत है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान थे। 1960 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। पाकिस्तान दुनिया की पहली मुस्लिम रियासत है जो पहली एटमी पावर है। पाकिस्तान में 28 मई 1998 को चागी बलोचिस्तान के मुकाम पर 6 एटमी धमाके किए गए। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, जहां सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार लोग पाए जाते हैं। एयर कमांडर MM आलम ने दुश्मन के 5 जहाज 1 मिनट खत्म होने से पहले गिराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में है जहां 4 मौसम पाए जाते हैं। ख्योड़ा के नाम से पाकिस्तान के जिला जेहलम में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान पाई जाती है। दुनिया में सबसे बेहतरीन नहरी निजाम सिर्फ पाकिस्तान के पास है। चूने का पत्थर जो सीमेंट बनाने के काम आता है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान ठट्ठा में है। दुनिया का 8वां अजूबा और बुलंद तरीन शहराए कराक्रम भी पाकिस्तान में है। दुनिया का बड़ा ग्लेशियर सिस्टम पाकिस्तान में है। K2 पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है और दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है। 1992 के बाद पाकिस्तान ने कोई भी ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान के 2 लोग नोबेल प्राइज ले चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल असलाम फॉर फिजिक्स 1979 में और मलाला यूसुफजई फॉर पीस 2014 में। पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन 26 नवंबर 1964 को कायम हुआ। दुनिया का लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क अब्दुल सत्तार ईदी नेटवर्क पाकिस्तान में है। एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। यहाँ एक दिन में 7,50,000 पेड़ लगाए गए। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह 60% है, जबकि पाकिस्तान में मर्द 70% पढ़े लिखे हैं और खवातीन की शरह ख्वानदगी 58% है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर चन्योर भी पाकिस्तान में है। दुनिया का सबसे बड़ा जरखेज जमीन का सहरा थर पार कर पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़ है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम भी पाकिस्तान में है। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है और कराची सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान का कौमी तराना हाफिज जालंधरी ने लिखा। पाकिस्तान के तराने की धुन टॉप 3 धुनों में पहले नंबर पर आती है।
محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور دوسرے تمام مسلم ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس جس کا نام تھا برین، جو حادثاتی طور پر بن گیا تھا، یہ وائرس دو پاکستانی بھائیوں نے ہی بنایا تھا۔ انٹرنیٹ پر پورن سرچ کرنے کے معاملے میں پاکستان دنیا کا پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ پاکستان میں ہومو سیکشولیٹی کی سزا یعنی خلاف وعدہ فطری 367A کے تحت عمر قید یا سزائے موت ہے۔ پاکستان میں جسم فروشی غیر قانونی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں قبائلی علاقہ جات میں فاٹا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان وغیرہ میں جسم فروشی کی سزا صرف موت ہے۔ پاکستان کا شہر سیالکوٹ کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 2002 میں دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال بھی سیالکوٹ ہی میں بنایا گیا تھا، اس کا قطر 4 میٹر تھا۔ پاکستان میں اسرائیل جانے کے لیے ویزا نہیں دیا جاتا۔ پاکستان انتہائی خوبصورت ملک ہے، یہاں مان صحرا میں وادی ناران کا گان، جھیل سیف الملوک ہے تو وادی سوات میں مالم جبا، گلگت بلتستان میں سکردو شنگریلا دیکھنے لائق ہے، پریوں کا علاقہ وادی ہنزا، چترال کی خوبصورت وادیاں، وادی سوات کے نظارے، وادی کلاش، ٹھنڈیانی گلیات اور ایوبیا نیشنل پارک ایبٹ آباد وغیرہ جیسے خوبصورت علاقے پاکستان کے وہ حصے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا میں جنت کا گمان ہوتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سیر و تفریح کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہاں پائے جانے والے قدرتی ذخائر ہیں۔ ہائیڈرو کاربن کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ پاکستان تھر میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2000 ٹریلین کیوبک گیس پاکستان میں موجود ہے۔ 5.1 ارب ٹن کوئلہ تھر کے علاقے میں موجود ہے جو کہ دنیا کا بہترین کوئلہ ہے۔ چاگی کے اندر ریکوڈک کے مقام پر سونے اور چاندی کے $270 بلین کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں۔ کراچی کے ساحل پر تیل کا جو ذخیرہ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں نکال نہیں پا رہے۔ پاکستان دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، آم کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو بڑھانے والے بے شمار وسائل ہونے کے باوجود پاکستان ٹیوب لائٹ سے موم بتی کی طرف آ گیا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، مگر زیادہ کھیلا اور پسند کرکٹ کو کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا قومی جانور مار خور ہے۔ قومی مسجد فیصل مسجد ہے جو اسلام آباد میں واقع ہے۔ پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے۔ قومی پھل آم ہے۔ پاکستان کا قومی پھول جاسمین ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے اور ویڈیو کمنٹس کے نیچے مجھے اپنی رائے دے کر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔